Siapa duluan? Lu duluan. Ya gue sama Fatan ketemu karena waktu itu pernah satu panggung, ada sebuah acara di satu panggung. Ternyata ada 2 band, yaitu bandnya Fatan, Chris X, sama band gue yang tribute yang lain. Habis itu band-band yang lain maksudnya. Habis itu akhirnya cek sound, habis cek sound selesai kan. Nah, gitarisnya gue lihat pakai gitar yang agak jadul gitu. Nah, gue tertarik di situ. Gue deketin, wah ini gitar zaman dulu nih gitu modelnya ya. Nggak berapa lama datang si Fatan, kucruk. Gue pikir, wah ini manajernya nih. Ternyata vokalis juga gitu kan. Akhirnya ngomong sampai akhirnya pas acara selesai, pas mau pulang ketemu lagi di lobi sama Fatan, ngomong lagi. Fatan bilang, main aja ke rumah gue, deket sini kok gitu. Gitulah kira-kira. Iya, itu kita ini ya, ada event di salah satu klub di Jakarta. So saya bawa band saya, nama dia Chris X. Kami berasal daripada Kuching, Malaysia. Masa itu saya tengok ada satu gitaris nih memang gila. Dan saya Google nama dia, Edo Widis. Saya Google beliau. Ternyata memang Bang Edo ini salah satu prominent gitaris Indonesia. So tertarik dan kita berkenalan, kita bertukar WhatsApp and all that. And kebetulan to cut the story short, saya ada event di Kuching masa itu. And saya dah discuss dengan my band members, boleh tak kita ambil satu lagi additional gitaris daripada Indonesia. Mula-mula dia orang tak kenal siapa. So selepas saya tunjukkan background Bang Edo ni, mereka terus takut. Oh bang, betul kan ni kita nak bawa Bang Edo? Gila, happening, dia Steve Vai of Indonesia. Tak apa, I mean just be confident and enjoy the show. So lepas tu saya bawa Bang Edo ke Kuching, and then kita buat ni lah regular practice. Berapa kali ke Kuching dulu? Dua. Satu kalinya bisa 4 hari 5 hari. Yes. Then continue practicing and all that. Waktu tu kita preparing for event called Rock in the Jungle festival last year. So masa tu nampak blending. You are blending with our team, our band members. Chris X. Then from there we take it from there lah, And then saya datang Jakarta setiap every now and then. And then mulailah Bang Edo membicarakan side project di luar band Fearless ataupun band dia, Voodoo Band, untuk membuat satu combination between Indonesian Malaysia rock band. Menarik ni minat ni. Menarik sangat ni idea ni. Ya, terciptalah. Sebelumnya karena gue ada Voodoo Band yang Indonesia, terus gue additionalnya Chris X. Pas gue pulang, ternyata akhirnya gue jadi member member Chris X. Ini ya jadinya ada band gue Malaysia kan. Akhirnya kepikir nih, gimana kalau bikin 2 band antara Indonesia Malaysia. Jadilah Fearless. Nah saat itu pagi atau sore lupa, lagi di studionya Fatan, mikir itu siapa ya membernya, kepikir Arya Setiadi. Lalu mikir-mikir lagi, Rere. Diperkuat lagi si Rere ini ada teman gue, sahabat gue namanya Dewa itu orang Pontianak, lagi di Kuching juga. Tahu dia ngomong kenapa nggak Rere, sama ide sama gue. Akhirnya memperkuat, oh iya Rere gitu. Nah habis itu barulah kita bikin band antara Indonesia Malaysia. Nama-nama kita gue singkat jadi F Fatan, E Edo, A Arya, R Rere. Kok jadi Fear ya kan gitu kan. Nah akhirnya mikir gue Fatan nambahin less gitu, jadi Fearless kayak gitu kira-kira. No fear dah common. So kita gunakan nama Fearless, merupakan abbreviation of our names ya. So it just click. Masa itu kita jumpa di one of the cafe di Jakarta, and then we discuss this further dengan Arya.
Pak D Arya. And then saya dengarkan lagu dia, oh my god. This is what I've been looking for. Something that is different, yang memang lari daripada the current scene, rock scene in Indonesia or in Malaysia. Okay, saya setuju. Kita discuss this further, and then Pak D Arya kirimkan lagu-lagu itu kepada saya dengarkan, and then kita buat apa nama dia, trial jamming in one of di rumah Edo dulu. Langsung dia klik terus. Klik terus. And then there goes kita, and then saya tengok siapa yang dia buat Edo, Arya, Google who's Arya, my god, semua nama-nama besar di Indonesia. Pak D Rere, my god. So all these three big names will back me up on the vocal. Oh my god. Kami semua peminat musik rock, Pak D Rere, Pak D Arya, and also Mas Edo. So memang kita punya apa namanya kesukaan untuk music rock. It's there lah. Tapi ini something that is actually apa namanya different than the rest lah. Especially kalau dengarkan Bang Edo dan Pak D Arya memainkan dia punya bass dan gitar. Masa waktu baru dengar tu memang, oh my god, this is a very big challenge for me. Our apa nama dia, basic apa namanya, rock ya, Rock, benang merahnya rock. Kiri kanannya bisa kemana-mana dikit. Dan yang uniknya Mbak Fearless, kita buat lagu dua, ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Itu yang kita lagi buat sekarang nih, yang tengah buat dalam proses recording, mixing and mastering. Kita ada 3 lagu in English and also 2 in Indonesian language. Hopefully dipermudahkan ke depannya. Ya, kebetulan juga kita langsung dapat manggung di Rock in the Jungle yang kedua. Pertemuan pertama gue sama Bro Fatan di Rock in the Jungle yang pertama. Sekarang kedua dengan Fearless. Fearless belum lagi di launch, belum lagi di diwawakan pada public, but kita dah secure satu gig besar di Kuching, Sarawak, 29 Ogos 2025, okay, bersama dengan band-band daripada Malaysia dan satu lagi band apa nama dia yang pada Jepun, Loudness. Yes. Kita akan satu stage dengan Loudness di hari di malam 29 hari bulan Ogos. Okay, kita band sebelum Loudness. Oh, itulah nama Edo Widis Arya Setiadi dengan Rere memang nama besar di Indonesia. Nama Fatan ni is nobody. There's nobody here. Nobody knows me. But I'll take this as a challenge. Okay, I'll take this as a challenge, and I'm not trying to be famous and all that, but it's more into hobby, apa namanya, kesukaan saya pada music rock, dan this is something different for me. Jadi saya, just go with the flow. Go with the flow and see what will be coming up in the future for Fearless there. Kita jalankan dulu. Tapi kalau Bro Fatan di Kuching, di Malaysia gitu, namanya banyak yang tahu. Kuching is a small town. Kuching kota kecil aja, lain daripada Jakarta. Tapi like I said lah, we just enjoy the music, enjoy new friends, new environment and all that, and of course new music for me as well there. Oke, kita mau rilis itu sebelum acara di Kuching Rock in the Jungle kedua.
Jadi acaranya Agustus akhir. Berarti sebelum itu kita udah harus rilis, dan juga ada press conference mungkin ya. Rencananya akan diadain itu. Terus apa lagi ya? Ya, sekarang ini sebenarnya kita tengah preparing 5 lagu ya, dalam proses mixing and mastering. Insyaallah by end of this month, of first week July and all that, lagu-lagu kita siap semua, dan kita akan buat rilis lah. I don't know how many songs and all that, but of course kedepannya in the future there'll be more and more product from Fearless. Ya sebenarnya waktu pada saat kita bikin 5 lagu ini, itu setelah 5 ini kan ada Rock in the Jungle kedua, lalu mau bikin 5 lagi, itu antara jadi album atau mini album atau single, itu kita lagi pikirin. Artinya kita mixing mastering aja 5 lagu dulu, mungkin akan dirilisnya per single. Terus nanti setelah habis manggung buat lagi 5 lagu lagi per single, lalu jadi album, single dijadiin satu jadi album gitu kira-kira. Sebab I have this belief about the Fearless genre of music ya. Dan you know, I don't see that Fearless tak boleh pergi jauh daripada Asia. Sebab kalau you all dengar semua later on music Fearless ya, orang tak akan sangka this is an Asian band. We want to be like Loudness. Loudness is the first Asian band that penetrate United States Western communities. Begitu juga Fearless, kita harapkan untuk itulah. Of course, not to mention our beloved country Indonesia and Malaysia, kita juga menciptakan lagu yang of course berbahasa Indonesia ataupun Malaysia ya, untuk pasaran sini. Tapi of course dengan Fearless punya characters and attitudes as well ya. Ya kalau lagi di sini ada 2 negara dengan kondisi artinya kita akan bisa melakukan perjalanan di kota-kota di negara lain, mungkin ya Eropa, mungkin juga ada juga di di Kuala Lumpur atau sekitarnya. Dan di Indonesia juga akan berjalan di Jogja atau di Bandung atau Surabaya, lupa, pokoknya sekitar situ. Jadi kita Fearless tuh berjalan-jalan sekitar situ. Nah kita melebar lagi kira-kira gitu. Promosinya juga direncanakan, promosinya ada di Jawa, Bali untuk manggungnya. Terus juga mungkin akan berlanjut ke Eropa mungkin ya, lagi mikir ke situ, lagi direncanakan. Tinggal ntar kita ambil keputusan yang mana dulu gitu. Kira-kira gitu.